গরম নির্জনের ব্যাপার ভাবেনি এইদিকে এইদিকে এভাবে ওইভাবে সামনে বলে टिकट गाड़ी सुई को लाइन से नंबर से हमारी गाड़ी से टिकट गाड़ी है कोई गाड़ी का प्रवेश की गाड़ी 50 रुपये लगता है। हाँ लड़की वाला खेल होगा लड़की और लड़के वाला खेल होगा। हाँ टिकट वाले को जाने दीजिए टिकट वाले को जाने दीजिए। और तो भैया बाबू को देखना है माता बहनों को देखना है यार दोस्तों को देखना है। हाँ चलेंगे टिकट संग्रह जरूरी है। परवर्ती समय में किसी संग्रह जरूरी है।
এই মাইয়া মানুষ মোটর সাইকেল চালিয়ে দেখাবে, কেউ লেডিস কলাকার মোটর সাইকেল চালিয়ে দেখাবে, আর একটি মাইয়া মানুষ কার চালাবে কার। এই বাইকের মোটর সাইকেল চালিয়ে দেখাবে আর একটি বাইকের কার চালিয়ে দেখাবে। আর দেখলি তোরা দোকান দিয়েগা দেখেছি দোকানের মধ্যে বাচ্চারা কাটিং দোকান দিয়েগা। Gara-gara serai.